Kain tayo mga kaulam. So, ang asawa ko ay kausap ang kanyang nanay. Ako kailangan ko ng kumain dahil ako ay mag-tutor pa. Meron tayong nilagang itlog. Na lubak-lubak ang pagka balat. Ginisang tuna incan na may kamatis, sibuyas, bawang. Tapos, pinaghiwa ko ang asawa ko ng cucumber. Tapos, akala ko may laman pa yung snowflakes namin. Wala na palang laman. Siguro, nagmerienda yung mga anak ko kagabi. So, ang gagamitin ko ay fita. Buti na lang nakabili ang asawa ko ng fita. Ang gagamitin naman ng asawa ko ay kubos. So, fita ang gamitin natin. Sarap. Kausap niya nanay niya. قالت بيسوون لي تليفون بيسوون لك تليفون اشوف ما حسوي يمكن الحين ما واصل انا مره واحده ما اوديها عشان فيها The best in the West. وطرش الاغراض عندهم هذا الارتياح مطيع Lalo na kung isasama yung mga kaulam, yung mga kamatis, sibuyas, bawang. لا حاططنهم بس ما جايين الحين تقول بيون يعني من اول امس اللي سويت التليفون سويت طرش الرسالة تقول حاططنهم Sobrang sarap. كاني يمكن هم ما واصلين Tapos isang itlog. نروح نخلش على النار حار نفس التشبات جاي علينا ما تشغل Kapag yung dilaw, isang itlog lang. Tapos pag kumain ulit ako mamaya, tatanggalin ko na yung dilaw. ما رطوبة ولا نم ولا شيء Sarap. هو حار هو حار هو حار شغالك حتى الطقوس جيب ماي ما يضحك انت عارف شغالك كيف عايشين هذول الناس الحين هو عندهم امريكي The best. بس هو الحين عندهم مشاكل Dapat kasabay ko siyang kakain. Tumawag ang nanay niya. Mga 1 oras yun. Tapos na. Parang nausog yata yung tawag ng nanay niya. May kamatis at sibuyas. Sarap. الحين هم ما حسوا لي تليفون يمكن باكر ولا باكر يلا يلا انا كان متريق ما لان الريوق بعد طعم ماله من اول الصبح تاكل ما واحد طعم This is highly recommended. Sobrang sarap. ما تقدر تاكل يلا خير ان شاء الله خير ان شاء الله يلا 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 الله يسعدك I said for there I could eat okay she want to talk Call her later. no I said for her I could eat because about that the mom had that she talked she said she has something oh maybe by mistake again
Hindi talaga siya titigilan ng nanay niya. Kahit sabihin daw niya kakain siya. Sometimes you want to call Ahmed, si Tyre.